Abo kono kudo la folo kwa yani ngateme kwa mefika fla bo kono kudo la yani ngateme parce que bikadi ninyo so jate fly malion ye kele nyira ana bora igo kono kudo ay ni kono ku ila sama tasiro ka boli folo ala ya garjige ka seba ya so ani mo to me wona no Tunisie ko kan 2-0 mais bakorotu muga sanin kun fly mbungi Selerika université directeur deni uyera ngona ko arastaka université kono université directeur deni ni a professeur badoy c'est-à-dire ni le université cerveau ni la kungulu après le 34 décembre Mali gagne 2-0 contre Tunisie. Oh fo Mali on a famia albetri mi yem Mali di Tunisie match fie ana arasa yiri kele ni billahi u fla be yiri kele ni yurusugu kele nga difference gara mi yo cheni takatana hôpital la arasa ka ngata hôpital la de mbungi nderge ni mayamba bla yamba may billahi nya fie ngo ni ma drogu bla drogu may suma may billahi kabi ala e jeda arasa mani make jamana si nyamo ko e folo arasa mani ma barake jamana si ka gouvernement la aya tagala je che kusigi batigi fanshi ma barake gouvernement kono folo kuma ta arasa ma ini karasta no golendi meshi bi kuna meshi be yere kuna na difference me ibe yamba de minete yamba mi de yamba ni ma yamba bla billahi fa be doila fa wa don ko ni cheni ni de ko de kuna abe fo ni e choko mina dro abe bo aba foti ne en kale alala ni nyona kala banci de flati so ni fana ni ba ni cheni do billahi aga koroni bachili ni nga korona fa billahi ala ne de be ka fawye ni ne yamba mina de ni fa yamba la itika fota domble ne yi fa yamba la mi mana bi dabara kono ibo fo ne ba la kunu a yere mana ka grand dossier de merde atari sige ka be malion ni ivoirien bla jogona ivoirien na ba yere kalama ivoirien mi ba yere kalama o te bo ka be mali la goshi blen billahi ala sabla ne be ivoirien na fama wula ivoirien wa keleke chebau minum be keleke politique contrôle la minum be keleke mal gouvernance contrôle la minum be keleke u ka fo démocratie to la minum be ka keleke Afrique to la olu bela jelen bora bi u be ka Mali défend olu be ka video ke bi ka Mali défend c'est-à-dire olu bolo Afrique be jamana kelen surtout Afrique de l'Ouest olu ma ambo nyokona olu ko ambe kelen ni sabla ni dewuye Mali soro abe bi Côte d'Ivoire kan abe bi Sénégal kan abe bi Guinée kan abe bi Burkina kan ni dewuye ni jamana kelen na be fana soro abe bi ni jamana fole mbe kan donc olu ma nyini ka don ko Mali do frontière te en bolo yande i Mali o i Côte d'Ivoire i Burkina i Guinée o frontière te en jede politicien barika bane diplomatique barika bane non olu de be ka différence bla ni ngoje suno ni population ni ne peuple taku laje billahi différence tanche en be de kili jamana de mbolo différencité jamana de mbolo frontière te malien ivoirien malien guinéen malien burkinabé malien sénégalais malien hal na sur différence de langage bi mais on be jamana kelindi différence dans ñoxote mais kaye ko on kera fa dugu mogo olu ka boku be on deme ko degu min be on ko min kera on na ko bin kera on mais pendant ce temps jamana nyamugo na bora halala da kuma be ambe question poser anyere ko am se ka foko est ce que faya mara mais avec a bo 2 minutes da billahi ma soro furu kono ne kalen fani mbala uma soro furu kono billahi ni den kelengele ma beka sigi kibe Mali buruja ni ko ina aya be wala kana nu jamana keneka ko ku kana nu u fanu ba uga acte de mariage uga ira ana anu laje ku ga acte de naissance fana laje na soro uga acte de mariage signé na ka soro uma wulu